تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه
وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار.
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله
قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا
ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون Ya, masih disable nih. الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Oh, hostnya Nur Sabrina. Iya. Cakep nih, cuma 9 orang nih. Irfan Gifari siapa? Irfan Gifari. Itu buat live di YouTube. Oh, lagi sholat kan?
Assalamualaikum. Sepi. Waalaikumsalam, Mami. Alhamdulillah. Masih sepi. Sepi ya? Sepi. Udah bisa, Mas. Duh, ininya Pak. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aldi udah siap? Siap. I'm ready, bro. Mulai jam 5.10 ya. Iya.
Oh ini udah streaming juga ya, Saden? Ya Mas, udah. Oppo. Pak Jum. Ya, Hadir bos. Mantap. alhamdulillah. Wajib hadir, wajib. Siap. Mana lagi? Abi Jum, hadir terus ya. Hadir terus. Alhamdulillah. Kemarin berapa kali tuh nggak bisa masuk. Kuotanya penuh katanya. Jam berapa mulai? Jam 5.10 ya? Pak Widodo, apa kabar Pak Widodo? Mereka sehat. Merdeka. Waalaikumsalam. Kapan mulainya nih? Udah lewat tuh 9 menit. Biasanya jam 5.10. 5.10 ya. Piye, ngapa-ngapa Kora? Ngapa-ngapa, orang kepenak. Jos. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Berlemuan. Suge ya, suge. Gimana? Sudah bisa kita mulai teman-teman? Ayo dimulakan saja. Udah 5.10 ya. Bakin, Al-Bakin, Mohon izin. Al-Kalim. silakan. Kita mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Bagian Al-Karim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun, Grand Chancellor Profesor Dr. Honoris Causa MSU Abdul Salam Rosidi Panji Gumilang, Magister Pertanian beserta Umi dan keluarganya. Yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Ustadz Imam Prawoto, SEU, MBE, beserta jajaran. Yang terhormat Kepala Biro Kemahasiswaan, Ustadz Dr. Alfi Satria, STMT. Yang terhormat Ketua Personal Pelaksanaan Penataan IAI Al-Aziz, Ustadz Dr. Irfan Iswandi, SEMT. Yang terhormat Presiden OMI, Muhammad Isa Asrofuddin, beserta jajarannya. Serta sahabat-sahabat yang hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita manjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita hambanya. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang memberikan contoh suri tauladan terbaik. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa mendapatkan barokahnya, mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah. Di yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah. Saya di sini sebagai moderator ingin membacakan susunan acara pada kuliah Ramadan mahasiswa tarik Jumat 11 Ramadan 1442 Hijriah. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan Umda Izzatil Islam. Yang ketiga, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Aldi Pratama Widianto. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir, penutup serta doa. Untuk mengharap ridho Allah dan mengawali pagi hari ini, mari kita buka dengan berbasmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, akan disampaikan oleh Saudari Umda Izzatil Islam. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka
wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Alhamdulillah kembalikan lagi bisa kepada sampaikan banyak terima kasih kepada Saudari Umdah atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita mendapatkan rahmat dari apa yang telah dibacakan Al-Quran tadi. Amin. Memasuki Alhamdulillah. acara selanjutnya Amin. yang kita nanti-nanti. Penyampaian materi yang bertema perisai rezeki. Nanti akan dikupas tuntas oleh master kita dari manajemen dakwah semester 6. Kita sambut Aldi Pratama Widianto. Kepadanya dipersilahkan. Ya, oke. Terima kasih kepada moderator Bakin Al-Karim. Suara saya segini jelas gimana teman-teman semua? Jelas. Bersih ya? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Saya Jelas, Ustaz. Kenapa jadi Jelas, Ustaz, sekali? jelas. Ustaz, itu jenggotnya mantap banget no, Ustaz. Mantap ya. Jelas Ahi Ardi. Tinggal jidatnya belum dihitemin. Mantap Ustaz. Sabar, Oke. sabar Pak Aldi. Ya. Semangat. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama terima kasih kepada moderator, dan tak lupa juga salam kepada pimpinan kita, Grand Counselor Syekh Panji Gumilang yang dihormati dan ditaati, dan kepada seluruh jajaran staf kampus Yai Al-Aziz beserta teman-teman semua di sini yang saya cintai rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Merdeka. 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 Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada teman-teman semua dan kepada terutama teman-teman MD yang sudah memilih saya untuk mengisi materi kurma kali ini, kultum Ramadan mahasiswa, ya. Yang dimana saya sendiri pun juga tak luput daripada yang namanya dosa, ya. Yang dimana juga saya masih terus melakukan perbaikan akhlak, perbaikan perilaku, perbaikan ibadah setiap harinya. Dan semoga di Ramadan ini menjadi momentum bagi saya dan kita semua, ya, untuk senantiasa mastata'tum beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, langsung aja teman-teman, kita masuk ke materi ya. Materi ini judulnya perisai rezeki, teman-teman semua. Saya ngebawa ini ya, ngebawa asik aja karena kita di sini masih semangat muda ya teman-teman. Seperti itu. Tidak seperti materi-materi lainnya yang Ramadan gitu ya. Tapi tetap ini ada hubungannya sama Ramadan, bahkan sangat erat hubungannya dengan Ramadan. Ya, nanti teman-teman kata ada live-nya ya, atau ada recordingnya, nanti bisa di-record, dan semoga materi ini juga bisa menjadi pegangan juga bagi saya dan bagi teman-teman semua di masa kini dan di masa depan. Amin. Lanjut ya teman-teman. Oke, judulnya perisai rezeki. Ya, seperti tadi ayat yang ditilawahkan oleh Unda Izatil ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun.
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, teman-teman semua, Ramadan ini ya, ini adalah momentum di mana kita ya secara fisik dulu. Secara fisik tubuh itu beristirahat ya. Yang darinya selama 1 tahun ada 12 bulan ya. Ada 1 bulan di mana badan kita itu melakukan detoksifikasi. Kita berpuasa, terhindar dari makanan-makanan jahat ya. Kita terhindar dari hawa nafsu. Secara fisik tubuh itu beristirahat dan terdetoksifikasi. Namun secara rohani ya, tubuh itu juga berpengaruh. Yang dimana di sini yang namanya ibadah kita meningkat ya. Kita teringat lagi yang namanya baca Quran setiap hari. Kita teringat lagi yang namanya sholat tahajud dikencengin, sholat duha dikencengin, yang tadinya sebelum-sebelumnya mungkin ada yang masih bolong-bolong seperti itu. Nah, di bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini bertakwanya itu semakin lebih kencang lagi. Nah, ayat tentang bertakwa ini, teman-teman semua, ya, ini sangat erat kaitannya, teman-teman, dengan ayat lainnya, yaitu surat At-Talaq, ya, ayat 2. Dan di sini ada saya note ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Nah, bertakwa ini sangat erat hubungannya dengan yang namanya solusi atau jalan keluar. Ya. Di mana banyak juga ditunjukkan keajaiban-keajaiban Ramadan ya. Bisa kita lihat ada banyak perang Nabi ya, perang Islam yang menang di bulan Ramadan, yang dimana di kemenangan itu adalah awal terbukanya Islam ke seluruh dunia, ke muka bumi. Seperti salah satunya adalah Fathul Mekah, penaklukan Mekah, itu terbukanya adalah saat bulan Ramadan. Fathul Mekah, penaklukan Mekah, itu adalah jalan ketika Islam itu terbuka luas di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu bertakwa ini sangat erat ya, dan berfaedah dalam memberikan jalan keluar bagi setiap manusia. Nah, namun sekarang kita lihat dan rasakan dalam kondisi kita dan Indonesia hari ini. Ya, ini di luar daripada yang namanya pandemian ya. Tapi kita lihat yang namanya kemiskinan, kita lihat daripada yang namanya kondisi orang, bahkan kondisi kita hari ini itu seperti apa. Itu jauh sekali dari takdir umat Islam. Ya. Padahal di sebelumnya kita itu bahas ya, bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu akan dibukakan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya di sini umat Islam ya. Namun itu sangat jauh sekali dari kenyataannya. Padahal Allah berkata dalam surat An-Nur ayat 55 ya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Berkuasa di bumi itu segalanya. Kaya raya, mempunyai anak keturunan yang soleh dan soleha. Ya. Lalu apalagi? Mempunyai perusahaan-perusahaan yang banyak. Ya. Dan selanjutnya. Padahal takdir orang Islam
yang beriman ya dan mengerjakan kebajikan, itu takdirnya mereka berkuasa di bumi. Namun kenyataannya apa? Ya, Islam di sini di Indonesia itu mayoritas. Tapi citra Islam di Indonesia atau bahkan di dunia itu sangat berbeda. Kalau kita lihat konotasi Islam sekarang, Islam dekat dengan yang namanya kemiskinan. Ya. Ada Islam, kalau ditanya Islam miskin, Islam itu minta-minta, Islam itu apalagi tuh, ya, kumuh, bahkan ada labeling seperti itu. Kalau kita lihat ke India, Islam itu bahkan cukup parah ya, gembel, kumuh. Nggak usah di India deh, kita jauh-jauh, kita tarik ke sini. Ya. Gembel-gembel di pinggiran tuh, itu orang Islam. Banyak sekali. Bukan karena negara kita mayoritas Islam, bukan. Tapi konotasinya sangat dekat. Yang paling dekat sekali adalah ini. Islam itu minta-minta. Minta sumbangan. Ya. Minta, tapi nggak ada masjidnya, tahu-tahu kan banyak kayak gitu ya. Di pinggir jalan. Konotasinya jadi seperti itu. Padahal menurut surat An-Nur 55, takdir Islam itu harusnya tidak seperti itu, teman-teman semua. Allah menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Nah, lalu kita tarik garis mundur ke zaman peradaban Islam zaman dulu. Ya, teman-teman tahu ini ada di mana ya? Ini ada di Turki. Konstantin. Ini adalah bekas peninggalan peradaban Islam, teman-teman. Ya. Yang dimana Islam di zaman dulu itu budayanya sangat bagus, sangat megah, bangunan-bangunannya, budayanya, ya. Ini baru bangunan ya. Bahkan kota-kotanya kalau kita lihat di Eropa, itu juga adalah salah satu kota di daerah Spanyol, yang dimana ini merupakan peninggalan dari peradaban Islam. Kotanya sudah semegah ini, semaju ini. Seperti itu. Yang di sini benar bahwasanya, jika kita beriman dan berbuat kebajikan, maka akan berkuasa dengan baik. Sebaik-baiknya, ada bangunan yang bagus, ya, kotanya tertata dengan rapi. Lantas apa dengan Indonesia? Kotanya sampah, banyak sampah semua, ya. Kotanya banyak sampah, ya. Lalu Jaringannya error. iya. Mati lagi. Oke. Internet saya kesenggol tadi, sorry ya. Nah, lanjut. Kita balik lagi ke Indonesia ya. Nah, di sini tata kotanya seperti apa kita bisa lihat. Nah, rupanya yang kita lihat tadi kota-kota megah ini adalah sisa peradabannya saja. Ini baru sisa-sisa peradaban. Sisa-sisanya aja masih terlihat megah dan bagus sampai dengan sekarang bisa kita rasakan seperti itu. Nah, di sini menurut hadis Sahih Al-Bukhari, sebaik-baiknya manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Nah, kita lihat generasi terbaik itu adalah dari generasi Nabi Muhammad, di mana di situ dari segi akhlak, dari segi peradaban Islam itu mulai membaik. Yang dimana di sini ya, di zaman ini, ya, ini pas lagi zaman Turki Utsmani, ya, itu lagi megah-megahnya juga, itu bahkan nyampe ke Spanyol juga. Tapi kesini kenapa semakin memburuk? Kenapa semakin merosot? Nah, itu yang jadi pertanyaan teman-teman. Masalahnya di mana?
kok umat muslim ini tidak lagi menguasai bumi. Nah, coba kita cek lagi ya faktanya ya. Faktanya kekayaan sahabat Nabi itu bermiliar-miliar, teman-teman semua. Nah, di sini saya coba melihat dari buku Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, yaitu Fikih Ekonomi Umar bin Khattab. Umar itu mempunyai 70.000 ladang, teman-teman. Ya, yang dimana kalau kita konversi ya, satu ladangnya itu nilainya 160 juta ya. Ini konversi ke rupiah ya. Nah, lalu dikali 70.000. Nah, itu hasilnya 11,2 triliun. Nah, ladang ini teman-teman, ladang ini terus menghasilkan setiap bulannya. Nah, jika dikurs ke rupiah ya, teman-teman nanti bisa dicek di bukunya Dr. Jaribah, maka penghasilan Umar ini adalah 233 miliar per bulan, teman-teman. 233 miliar per bulan penghasilan Umar. Kaya banget Umar. Ya. Tapi luar biasanya kekayaan beliau itu untuk umat. Bahkan menurut Sirah ya, Sirah Nabawiyah, beliau itu tidur dialaskan pelepah kurma. Jadi nggak diranjang megah, tapi beliau tuh tetap taking control ke seluruh negeri. Nah, biasanya tidurnya di pinggir jalan gitu karena lagi jalan ketiduran atau gimana. Ya, dialaskan pelepah kurma seperti itu. Nah, itu baru Umar bin Khattab. Ada lagi nih, yaitu Abdurrahman bin Auf ya. Kenapa di sini saya tulis emas datang kepadanya? Ya, menurut cerita juga ketika Abdurrahman bin Auf itu ngambil batu ya, buka batu di bawahnya, itu di bawahnya ada emas. Seolah-olah emas itu datang kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, ini adalah orang yang paling terkaya di antara sahabat-sahabatnya. Bahkan ketika kekayaan seluruh sahabat itu digabung, kekayaannya itu melebihi dari seluruh sahabat. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang luar biasa. Ini adalah sebuah hotel di Arab ya, sebuah hotel. Di mana ini yang punya hotel adalah ownernya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang punya. Nah, ini salah satu ya rekening tertua ya dari Utsman bin Affan. Salah satu orang yang rekeningnya masih ada sampai dengan sekarang dari dulu, yang bisa membangun beberapa titik ya properti di Saudi Arabia dan bahkan membantu orang-orang muslim di sana, yaitu Utsman bin Affan. Luar biasa. Utsman bin Affan masih ada rekeningnya sampai sekarang, bahkan banyak fakir yang terbantu oleh beliau. Nah, ini bisa menjadi contoh buat kita bahwasanya citra Islam itu tidak seperti sekarang, miskin ya. Terus habis itu dekat dengan kezaliman, minta-minta. Enggak. Faktanya apa, sahabat Nabi itu kaya semua. Ya artinya kita diharuskan untuk mencontoh Nabi dan sahabatnya kaya ternyata. Kita lihat apa artinya? Artinya adalah sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat banyak yang salah paham gitu ya. Bermanfaat bagi orang lain di sini ya. Kalau kita lihat ya, khairukum anfa'uhum linnas, ya, anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, kebanyakan orang sekarang ya, kebanyakan itu kenapa citra Islam dekat dengan kemiskinan? Karena banyak yang langsung meninggalkan urusan dunia begitu saja. Contoh gitu. Wah, aku pasrah dengan dunia itu hina segala macam. Ya udah aku sholat aja. Ya udah aku mau ngaji aja, puasa aja udah. Urusan dunia udah urusan Allah. Terus habis itu menikah, dia jatuh miskin, anaknya banyak,
ada misionaris Kristen datang, ya kan? Nah, lalu disodorin iming-iming penghasilan, sembako dan lain-lain, akhirnya dia murtad. Nah, itu salah satu contoh yang harus kita hadapi saat ini ya. Seperti itu. Nah, yang namanya sahabat hari ini itu sudah menjadi anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi orang lain. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti Umar, ya, yang sudah cukup urusan dunia, dia punya penghasilan 233 miliar, dia udah selesai dengan urusannya, maka dia berikan itu kepada umatnya. Artinya sih dia sudah menjadi anfa'uhum linnas. Sama Abdurrahman bin Auf juga. Ketika beliau kekayaan itu sangat banyak di beliau, beliau membagikannya kepada rakyat fakir. Anfa'uhum linnas. Dan sampai dengan detik ini, Utsman bin Affan ya masih rekeningnya masih ada, masih bisa dibangun hotel atas nama beliau, membagikan juga kepada fakir, banyak yang terbantu. Dia sudah masuk ke anfa'uhum linnas. Artinya sebelum kita meninggalkan urusan dunia itu, ya, atau zuhud, ya, maka step selanjutnya adalah menjadi pribadi anfa'uhum linnas dulu. Memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan hanya sekedar yang namanya ilmu saja. Teman-teman bisa cek di Al-Quran ya. Ketika ayat yang namanya ayat-ayat berjuang, pasti selalu depannya tuh seperti ini. Berjuanglah atau berjihadlah dengan harta dan dirimu. Selalu tulisannya harta dan dirimu, harta dan dirimu. Nah, oleh karena itu, di situ menyeratkan bahwasanya umat itu harus kokoh secara harta atau kokoh secara finansial, atau bisa dibilang di sini kaya. Sebelum dia selesai dengan urusan dunianya atau zuhud. Nah, dan faktanya juga adalah dari 10 sahabat Nabi ada satu yang tidak memilih kaya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau memilih ilmu. Itu pun juga beliau sudah kaya duluan, ya. Beliau sudah kaya lebih dulu. Namun beliau tidak memilih untuk kaya raya, tetapi beliau memilih untuk besar di ilmu, atau beliau memilih ilmu seperti itu. Nah, ini ada faktanya lagi, harusnya itu kita kaya atau berilmu. Pilihannya dua, kaya atau berilmu. Ada lagi nih, kaya dan berilmu itu lebih baik. Dan tidak ada kemiskinan. Tidak ada kemiskinan ya. Karena ini kita topiknya perisai rezeki, tidak ada kemiskinan. Lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tertawa, ada menangis, ada mematikan, ada menghidupkan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kekayaan, ada Kecukupan. ada. Betul sekali itu. Siapa yang jawab itu tadi? Fakhrul Razi. Nah, ada kekayaan, ada kecukupan. Bukan kemiskinan. Allah tidak menciptakan kemiskinan. Ada di mana buktinya? Ada di surat An-Najm ayat 43, 44, 45 dan 48. Kita bisa lihat di sini ya. An-Najm 43, tertawa menangis, 44 mematikan menghidupkan, 45. Ya. 45 laki-laki dan perempuan. Nah, di ayat 48 kekayaan dan kecukupan. Jadi jika hari ini negara ini kemiskinan, terjangkit di mana-mana, atau bahkan diri kita masih dalam kemiskinan, maka bukan Allah yang salah tuh. Bukan Allah yang kesalahan ngasih rezeki, tapi apa yang salah di dalam diri kita. Allah tidak salah dalam memberi rezeki karena tidak ada takdir miskin. Nggak ada takdir miskin. Orang-orang zaman dahulu pun pada saat zaman Nabi itu pas lagi transisi dari mereka penyembah Lata dan Uzza kepada Islam, masih ada kemiskinan, transisi.
Tapi setelah transisi itu berakhir, setelah Fathul Mekah, ya di zaman Umar, ya dia di zaman Abu Bakar, Umar itu semakin membaik. Umar ke Utsman itu semakin membaik karena memang tidak ada kemiskinan. Nah, seperti itu teman-teman. Karena begini, ibaratnya jika kita mengacu kepada ayat yang pertama ya soal bertakwa dan akan dibukakan jalan-jalan yang tidak terduga dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah itu seperti air hujan yang sangat deras sekali teman-teman. Ya. Nah, ini dia. Rezeki Allah itu seperti air hujan yang sangat deras sekali. Namun, ya, kitanya saja nih. Kita di sini tidak sadar kita itu sedang memegang sesuatu yang membuat air hujan itu tidak sampai ke kita. Artinya apa? Yang membuat rezeki itu tidak sampai. Kita itu memegang sebuah perisai ya. Di sini saya tulis segitiga di sini. Kita itu memegang sebuah perisai yang kita sangat cintai, yang kita kuat memegangnya. Ya. Setiap hari kita pegang, dan manusia itu mencintai perisai ini, teman-teman. Nih, perisai ini menutupi dari hujan atau menutupi dari rezeki kita. Nah, apa perisai ini? Ya. Perisai ini sangat erat sekali di kehidupan kita dan bahkan kita juga nyaman di dalam perisai ini. Nah, inilah yang sangat berbahaya, teman-teman. Ya. Nah, bersyukurnya di bulan Ramadan ini adalah momentum di mana kita akan menghancurkan perisai ini, teman-teman. Ya, di mana orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, yang dia kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan hancur perisainya, teman-teman. Nah, menariknya adalah seandainya tiap manusia mengetahui hakikat ini, maka dia akan mastatoktum. Ya. Mastatoktum itu artinya sangat berusaha bersungguh-sungguh sampai titik darah penghabisan tuh mastatoktum di Ramadan ini. Maka seandainya manusia tahu hakikatnya, dia akan mastatoktum supaya perisai ini yang segitiga ini tuh hancur dan rezeki itu akan turun. Kita akan basah, ya, kita akan basah sebasah-basahnya atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tahu perisai ini bernama apa? Perisai ini bernama dosa. Perisai ini bernama dosa, teman-teman. Jadi ini adalah perisai rezeki yang selalu kita pegang setiap harinya. Ya, perisai ini bernama dosa. Dosa. Mungkin kita, dosa apa ya? Dosa dari dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Kita urutin dari yang besar ya. Mungkin ini karena teman-teman di sini banyak yang masih semangat muda dan masih muda. Contoh apa? Yang paling besar, pacaran ya. Lalu di situ ada zina seperti itu. Lalu apalagi teman-teman, pakai narkoba segala macam. Kita urut yang paling kecil lagi, melawan orang tua mungkin. Itu. Ya. Lalu apalagi teman-teman? Ngomongin orang segala macam. Nonton video porno. Dosa mata, dosa mulut, dosa tangan. Ya. Dan niat-niat yang menyebabkan dosa. Itu teman-teman yang menyebabkan rezeki kita itu seolah terhambat. Wajar saja kalau Umar bin Khattab itu berpenghasilan 233 miliar. Karena beliau bukan hilang dari dosa ya. Beliau sangat konsentrasi terhadap itu. Jangan sampai dia berbuat dosa. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain sangat berhati-hati terhadap yang namanya dosa, teman-teman. Nah, kita lihatlah di surat Nuh ayat 10 ya. Fakultus astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar.
Maka aku berkata kepada mereka, mohon ampunan kepada Tuhan, sungguh Dia Maha Pengampun. Nah, ini adalah kata kunci di mana di Ramadan ini kita sama-sama memohon ampun kepada Allah ya, untuk apa? Menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak melakukan dosa-dosa yang lama telah kita lakukan. Ya, 11-nya Yusilis sama'a alaikum midrar. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Hujan itu ya rezeki. Seperti yang tadi sudah kita lihat. Rezeki, hujan. Wa yumdidukum bi amwali wa banina yaj'alakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebunmu untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah, yang luar biasanya di sini adalah itu rezeki yang sebanyak-banyak rezeki. Bukan hanya rezekinya berupa hujan saja atau bisa dibilang berupa rezeki saja. Tapi Dia juga memperbanyak harta. Ya. Dan balasannya pun Allah langsung menyiratkan langsung, bukan pahala, bukan apa, tapi harta di sini adalah harta berbentuk fisik. Baik itu uang, mobil, segala macam. Apa? Wayum didukum bi amwaliu. Bi amwaliu. Harta. Amwal, harta beneran. Balasannya tuh bukan pahala, bukan ini. Enggak, tapi harta. Baik itu uang, Fortuner, tanah di Jakarta Selatan. Nah itu tuh. Ya. Dia ngasih benar-benar, Allah benar-benar langsung membalas dengan harta dan anak-anak. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai. Nah, kebun-kebun ini bukan hanya soal kebun pertanian segala macam ya, bukan. Tapi apa? Perusahaan, usaha yang berkembang, semuanya dibalas itu. Nah, subhanallah. Maka kuncinya di sini adalah apa? Mohon ampun kepada Tuhan. Kita lihat lagi. Dosa. Mohon ampunlah kepada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Agar apa? Perisai rezeki kita itu terbongkar semua, teman-teman. Nah, lalu pertanyaan besarnya kan begini. Seberapa cinta kita dengan dosa kita? Nah, itulah yang melekat sekali. Karena itu telah menjadi habit. Contoh, teman-teman. Oh, aku udah. Kayaknya kalau nggak durhaka sama orang tua nggak enak nih. Nah, kayaknya kalau nggak ngibulin nggak enak nih. Kalau nggak ngomong kasar, nggak ngomong guguk ya kan. Nggak ngomong guguk, nggak ngomong ibab, nggak enak nih. Itu juga dosa, teman-teman. Dosa mulut. Banyak kalau kita kulik, banyak banget. Dosa-dosa kecil, baik itu kecil dan besar, tapi dosa besar kita jadi kecil-kecilin gitu. Kayaknya biasa aja. Itu karena udah jadi habit. Pertanyaannya lagi, teman-teman. Seberapa cinta kita dengan dosa kita? Atau bisa dibilang seberapa cinta kita dengan perisai rezeki kita sehingga itu menghalangi kita dari rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan ini bukan hanya untuk hari ini, teman-teman, tapi berlaku di kedepan hari. Dosa itu kita pegang berapa lama? Udah setahun kah? 2 tahun kah? Atau bahkan sampai mau meninggal kita masih pegang dosa itu. Maka apabila nauzubillah min zalik ya, kita meninggal dalam keadaan miskin, wajar karena kita masih cinta dengan dosa itu. Apapun dosanya. Nah, kita balik lagi. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Apapun, mungkin jika teman-teman di Jumat pagi ini ya, Jumat berkah ini, semoga ini jadi hidayah buat kita semua. Maka kita bisa bermuhasabah sejenak, teman-teman. Dosa apa yang telah kita lakukan kepada orang tua kita? Atau mungkin ada yang ibu bapak di sini, ada yang abi umi ya, kepada pasangan kita, kepada anak kita. Dosa apa yang telah kita lakukan? Sehingga sampai hari ini kita masih merasakan yang namanya kemiskinan,
rumah tangga tidak harmonis, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Maka mohon ampunlah kepada Allah, karena ini di bulan Ramadan, insya Allah segala ampunan Allah buka teman-teman. Lanjut. Oke, saatnya Ramadan ini menjadi momen menghapus dosa dan membuat habit baru dalam berbuat kebaikan. Yang tadinya berbuat dosa, kita ganti teman-teman untuk berbuat kebaikan setiap harinya. Maka insya Allah rezeki itu akan datang kepada kita bertubi-tubi, bak air bah teman-teman seperti gambar ini insya Allah. Ya. Dan insya Allah juga bisa membawa teman-teman ke masa depan yang lebih baik lagi. Amin. Oke. Baik, ini dari saya yang terakhir. Apabila rezeki kita terbatas bukan karena Allah tidak mencintai kita, tapi mungkin barangkali kita mencintai dosa-dosa kita, teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi sedikit kultum dari saya. Baik, dari saya hazawallahu hazawallahu ya'arna wa yafazna. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri yang telah memaparkan tentang perisai rezeki. Mohon maaf kepada hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini berbeda dengan yang seperti biasanya, ada sesi diskusi dan tanya jawab. Dikarenakan pemateri ada kegiatan lain setelah ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup banyak yang kita ambil pelajaran dari pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Maka kita harus mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan kita pahami. Cukup sekian. Kita tutup dengan berdoa kafaratul majlis. Karim. Subhanakallahumma. Itu ya bang. Kesan pesan materi. Oh, mau ini kesimpulan Mas Aldi? Enggak. 3 orang gimana kesannya soal materi ini? Pengganti dari diskusi. Ya. Ya. Untuk itu bagi hadirin yang ingin menyampaikan kesan-kesannya pada pertemuan Purma pada pagi hari ini, persilahkan 3 orang menyampaikan kesan-kesannya. Monggo, tafadol. Makin. Iya, Abi. Ya. Makasih. Tadi untuk materi perisai rezeki sangat menginspirasi ya, bahwasanya tadi disampaikan bahwa kita sebagai umat Islam harus menjadi orang yang kaya ya, agar bisa menguasai. Dan ini tadi kuncinya adalah kita harus bisa membersihkan dosa-dosa itu. Ya, alhamdulillah dari materi tadi sangat menginspirasi saya dan mungkin teman-teman agar bisa kita menjadi penguasa ya, kita menjadi terutama adalah dari segi ekonominya. Ya begitu, dari pesan-kesan saya, materinya ini sangat bagus dan sangat menginspirasi. Terima kasih, Merdeka. Merdeka. Jazakallah khair. Jazakallahu khairan katsira. Dipersilakan yang lain. Terima kasih Abi Jum. Sama-sama.
Bagaimana? Apa ada yang mau disampaikan lagi? Kalau sekiranya sudah cukup, kita tutup. Sepertinya tidak ada yang menyampaikan kesan-kesannya lagi. Semoga kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah, mengabdi, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapatkan balasan yang lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. 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 Saya ada pantun sedikit. Es durian biji selasi. Cukup sekian kepada hari ini dan terima kasih. Cakep. Jos. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. 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 Es durian pakai susu coklat. Enak. Cakep. Cakep. Nanti buat buka puasa itu mah. Presentasinya Bakin. Silakan. Terima kasih. Panitia. Bakin. Sampai tetes terakhir. Kering dong. Ini saya langsung live boleh ya? Ya, silakan Saldi. Mau kemana Mas Aldi? Aduh, biasa nih melanjutkan petualangan. Asik. Mencari harta yang tadi masih tersimpan. Iya. Ahi Aldi di buku Japriannya ya? Japrian naon? Oh, Japrian gitu. Iya, iya. Siap. Oke, teman-teman, thank you semua ya. Kuat-kuat puasanya ya. Nggak kuat saya bewoknya itu. Wow. Ini saya bagi nih. Sohe. Ya. Saya juga mau izin undur diri. Ya. Assalamualaikum. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka.